Monte Song ove godine nije samo festival, to je prilika da se crnogorska muzička scena predstavi u najboljem svjetlu. Ove godine takmičari donose bogatstvo različitih stilova, spajajući mladalačku energiju i iskustvo. Njihove kompozicije osvajaju pažnju domaće i inostrane publike, to smo se uvjerili prethodnih dana, potvrđujući svakako da muzika zaista ne poznaje granice. U jutarnjem programu predstavit ćemo ih sve do subote, a nakon toga morat ćemo zajedno da sačekamo taj 27. novembar i muzički performans iz hotela Voku, inače prijatelja festivala. Svih ovih dana imamo priliku da zajedno podržimo crnogorske muzičare i izaberemo najbolju pjesmu za Euroviziju u Bazelu. Prenos uživo pratite na prvom programu televizije Crne Gore ili putem platforme MN Play, a do tada družimo se sa našim finalistima, a ovog jutra sa nama su Đurđa Petrović-Poljak i Rade Vukčević iz benda Barjak. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala što ste nas zvali. Dobro jutro, hvala što ste nas zvali. Ajde da krenemo sa nečim što smo saznali juče, od Marka i od Luki, a to je da ste imali zajedničko okupljanje i onako jedan team building prije nego što se... Vidjeli ste fotografije, nasmijena lica, energija na mjestu. Tako je, propustili smo ovu priliku za ručak sa vama, ali Đurđe, koliko je to lijepo, koliko je to drugačije, koliko to nesvakidašnje u odnosu na neka onako druga muzička druženja. Pa stvarno je nesvakidašnje i stvarno nam je bilo predivno. Mislim da smo okupljeni oko istog cilja, jel tako, da izaberemo najboljeg predstavnika i onda nema tu neke, i to je divno, što nema ni neke ljubomore, ni nekog, ne mogu reći da nema takmičarskog duha, mislim svi ćemo se predstaviti, ali nekako ga i nema, nije to kao u ovim ostalim festivalima, nekako smo ovdje svi naši i divno mi je što ćemo imati svi priliku da se međusobno upoznamo, imali smo naravno i tek ćemo još više da se družimo, jer stvarno važni su ovakvi festivali da ojačaju malo crnogorsku muzičku scenu, da možemo svi da se predstavimo lijepo, ali zaista mislim da imamo šta da ponudimo i što se tiče kompozitora, tekstopisaca, performera, zaista imamo jedno bogatstvo koje do sada možda nismo imali prilike da predstavimo, tako da zaista pozdravljam sve organizatore ovog Monte Songa i nadam se da će preći ovu tradiciju i da ćemo svake godine imati da iznjedrimo ovako mnogo talenata i mnogo raznolikosti. Tako kao što je i sada slučaj bio, osim naravno vas koji ste iskusni. Rade, nasmio se na jedan dio njenog izlaganja, ali to interesuje me tvoje mišljenje. Jesam li rekla nešto pogrešno Rade? Ja sam brzo većem nastupom, ovo je povezano, desetka za tebe. I formalno, i humor, i priroda, sve za zonaka kako ja, što ja da kažem. Ono što je Radi interesantno, to je da se vi predstavili s jednim novim konceptom, onako dosta neočekivano za ljude koji nisu znali šta vi radite u ovom nekom prethodnom periodu. Čini se da je to neki crossover svega što ti se dešavalo, što vam se dešavalo prethodnih godina, ljudi su okupljeni oko iste ideje, ali onako iz različitih sfera, uticaja, Luka kojeg znamo, iz neke druge priče, tebe iz nekog benda koji je onako pržio u prethodnom periodu, opet onda bio se zauzet oko čitave priče, oko video igre, ali svakako nešto što je, ajde tako kažem, s različitih strana, ali fokusiralo pažnju nekako na vas, zašto, kako i zbog čega. Pa evo nekako i prilike da nam to objasnite. Pa ispalo je nekako spontano, zato što nas je Bleak Faith okupio u startu kao trojac, kao video igre, koji je jedan interesantan onako projekat koji zahtijeva svaku moguću varijantu umjetničkog izraza. I onda kako smo se zagrijali kroz par godina rada zajedničkog, a uz to i polako prikupili neke nove ljude koje spremamo već da uđu s nama u sljedeći projekat, koji već s nama sarađuju na nekim dopunskim momentima prvog koji je izašao na PlayStation ljetos i sve to, tu onda čovjek shvati da kao u nekim epizodama, u nekim praznim koracima ponekad koji ostanu, jer ne može čovjek non stop da popuni svaki dan u svom projektu. Puno talenata koje imamo se lako daju iskoristiti za nešto drugo dopunsko i nekako kao kolektiv smo u suštini prišli ovoj ideji Barjaka, gdje je bilo fora kao ajde da probamo i da sviramo nešto, kada je već Monte Song sad u pitanju, ajde da se javimo sa nečim, s čim da se javimo, s nečim što isto malo i podsjeća na
taj zvuk iz video igre, ta neka modernizacija, da kažem, crnogorskih tema i nekog crnogorskog patriotskog osjećaja, ali da mu se isto da taj, u muzičkom smislu, elektroambijentalni i generalno ovako vizualno jedan futuristički osjećaj. Tretman koji je to u video igri dobilo normalno kroz 3D, ali sad ovdje u sklopu benda dobija kroz nas, tako da je interesantno da je to isto kao neko, da kažem, izražajno otjelotvorenje toga na čemu radimo zadnjih godina, ali sad i u nekom zajedničkijem nastupu, onako. Tako. Razgovarat ćemo svakako o nekim vašim prvim impresijama na komentare koje ste dobili, ne samo od crnogorske javnosti, regiona, nego čak i svijeta, pošto smo baš juče komentarisali da redom ljudi boduju kandidate iz Crne Gore, da se to uveliko ocjenjuje i da se govori o tome, ali Đurđe, prije svega, eto, moram da prokomentarišemo da si ostala vjerna nekom i svom zvuku i melodiji, i govoriš o emocijama i ljubavi. Da, jeste, ja sam nekako pravi promoter ljubavi. Navijam za ljubav. Navijam za ljubav. Da, moje svirke su takve, ja uvijek širimo ljubav i onda sam to nekako, ne znam, te balade i te pjesme bukvalno biraju mene. Prosto je to, nismo imali možda odmah u startu takvu ideju, ali da, čim su me ugledali, čim sam se, pošto ja sam vidjela objavu Kristine Kovač da želi nekome da napiše pjesmu za ovogodišnji Monte Song i ja sam se javila, ona meni odgovorila. I onda kad smo se našle, ja sam otišla na Hvar, bukvalno to je sve bilo u 2 dana, tamo je bio Songwriting Camp održan ove godine, gdje stvarno dolaze producenti iz raznih dijelova Evrope i producenti i kompozitori. I onda smo se našli, bilo je kakvu pjesmu želim, i onda sam ja stvarno rekla emotivnu. A još Kristina Kovač, mislim da je to normalno. Ja ljubavnu, u stvari sam željela pjesmu koja će da zaista probudi neko predivno osjećanje čak i onim ljudima koji neće razumjeti tekst. I bilo je tako, ne znam da li si vidjela komentar. Jesam, zaista je tako i to je, toliko mi je divno što tako dolazi pjesma do ljudi. Evo, snimljen je prvi cover na španskom što je mene potpuno oborilo s nogu da neki tamo dečko iz Španije snimio baš taj cover, preveo tekst. Ali komentar da ne razumije tekst, jedan od komentara, ali da je počeo da plače. Muško sam, ne plačem često, ali sam zaplakao svoju pjesmu. To mi je bilo onako highlight komentara. To je, da. Mi smo nekako, sarađujući s tobom, znali otprilike šta će da se desi. Mogli smo i da pretpostavimo čim si se pojavila kad smo vidjeli ko su stvari finalisti, ali koliko sad taj proces kad je u kratkom nekom vremenskom periodu, kad zna se otprilike koji su postulati, koliko treba traje pjesma, koja su neka očekivanja, koliko je bio težak, na primjer, da se nađeš na istim talasnim dužinama sa Kristinom, je li to baš bilo tako lako kao što sad nam pričaš, jel? Pa u suštini jeste, jer smo se mi baš prepoznale. Nevjerovatno kako imamo neku sličnu energiju i stvarno sam oduševljena kako je to sve izgledalo. Mi kad smo se srela, ja sam njoj pohvalno ispred tog hotela na Hvaru rekla Kristina, čao, i odmah smo se nekako našle. Tu noć smo večerali, pošto sam ja došla dan ranije nego što je počeo taj kamp. I onda smo se našle, ispričale i baš nekako je spontano, nije bilo teško, naravno bilo je teško u suštini pisati tekst na našem jeziku, njima svima, pošto su stranci i njoj koja već duže vrijeme živi u Švedskoj i baš je komentarisala koliko imamo predivan jezik, ali nekako kada se piše na engleskom može puno toga da se kaže, a opet je naš jezik malo, kako da kažem... Jednostavnije sve zvuči, čini mi se na našem. Jeste, i možete puno toga više da kažete, ali insistirala sam da baš bude na našem jeziku, da ne bude ništa na stranom, iako je bilo ono može 50%, je li tako, u stvari neki postotak, ali ja nisam željela, jer uopšte kad gledam te Eurovizije, zaista mislim da svako ko predstavlja svoju zemlju treba da predstavi svoj jezik i da su emocije i sve na svom jeziku mnogo jače i drugačije. Tako da nije bilo teško, jeste bilo teško što sam ja htjela još jedan refren, ali nije bilo mjesta. Kratko, da. Ali ovo si dobro spomenula, emocije na svom jeziku, ali ne emocije samo kroz balade, nego totalno drugačiji zvuk koji ste i vi predstavili i na neki način ste ostavili baš snažan utisak koliko sam mogla pročitam na onim svim komentarima. Sad, možda bi bilo glupo pitanje da li ste očekivali sve to, jer samim tim što ste se i prijavili, nego ste očekivali neke pozitivne reakcije i okupili ste sjajan tim ljudi. Pa, mislim, opet, nije da čovjek ne može da pobjegne od te video igre što smo napravili, ali kroz Bleak Faith se došlo do nekog komercijalnog
komercijalno dopadljivog intenziteta izraza. I kad čovjek prođe jednom uspješno tu formulu, onda baš vjeruje u nju na svakom mogućem frontu. Tako da, s jedne strane, jesmo očekivali da će ljudi shvatiti, aha, okej, ovo može da bude i heavy, i bogato, i onako da je i taj tekst intenzivan, a da bude dopadljivo, da se svidi ljudima, ali isto i s neke druge strane, mislim, kad smo već na temu jezika i toga što može da se uradi, mene je isto stvarno zanimalo da taj tekst nosi intenzitet koji engleski više ne može da nosi. Da. Jer engleski je jezik koji je od vremena Šekspira na ovamo konstantno modeliran u nešto da ne uvrijedi cenzore i on je vremenom došao do toga da kad čovjek danas, baš u 2024. krene da čita Lil Wayne ili Taylor Swift ili Walt Whitmana, starog pjesnika njihovog ja ne znam ovaj jezik. Od prije vijek i nešto, pa ne, ali čovjek vidi da nije samo to, nego i to da to se vremenom samo pojednostavljuje i ta forma je manje više ostala ista između svih njih. Ta engleska ljubavna poezija, teško je to više razlikova tačno kako ko piše kad je ta slika nekako preuniverzalna postala. Dok je s našim, pogotovo tim intenzitetom crnogorskog, da kažem, sa lokalizmima, sa pristupom našim emotivnim, dramatičnim, u kojem je sve drama u našem narodu. Ništa nije, zato mi sebi lažnemo svakodnevno lagano, jer ništa nije lagano, sve na 200 na sat, sve bruji od neke vatre i od nekog ludila i onda je nekako fora bila ajde da provučemo toga i da stvarno napišemo tekst koji kad neko šedne i pročita i malo se udubi u fazonu je kao ovdje ima 20 dubokih tema i ima, što je donekle i poenta bila, ali opet s druge strane čovjek i računa na to da ljudi koji prate Euroviziju, pogotovo vani iz inostranstva, je sigurno ne gledaju za to što prvenstveno očekuju kvalitetnu muziku, ali definitivno uvijek jure neki autentični, neki originalni izraz. I nekako je paradoksalno da je Eurovizija došla zadnjih 10 godina do neke faze gdje je šarenija je ponuda izraza na Euroviziji i sa svim tim bendovima i izvođačima koji se javljaju sa strane, nego u komercijalnoj muzičkoj sceni, gdje se više ne može pobjeći od dominacije Beyoncé, Dua Lipe, Taylor, kao što pomene, to ide do nivoa gdje ugovori su ti toliko jaki da se Beyoncé sad pojavi sa country albumom, pa će da snimi metal album za 2 godine, pa će onda i jazz album da snimi, jer Beyoncé ona prodaje svoj brand, dok Eurovizija je nekim čudom ispala ta platforma koja više ne pati toliko od tog pop elementa koliko ajde vidimo što traže priče, ja mislim da baš traži autentičnost, istina. Pa dobro, taj ima jedan svake godine nešto drugo. Jedan element taj storytellinga je njima potreban. Mora svako se zakači za posebnu priču iz posebne zemlje, jer ne interesuje ih samo pjesma, nego šta stoji iza pjesme, ko je autor, kako se zbog čega taj određeni performer, pjevač, sve ih zanima, zato smo i mi baš juče komentarisali kako ljudi tako neki pišu nije evrovizijska ili mislim, šta to znači? To ne može niko da zna, to ne postoji. To je najpogrešniji moguće, to je u suštini američki pogled, a ja kao eurocentrik i kao neko kome ovdje više Amerike i njihovog stila, načina tog ludila kojim su globalizovali planetu i sve to, stvarno je neki red da Evropa zadrži taj jedan, ne brate, svaki grad treba svoja škola da je. Svaka scena treba svoj izraz. Treba razlike na svakom frontu. Imate autentičan izraz, to se jasno osjeti, ali tu ima malo neke gotike, ako smijem ja ovako, ima malo i tamno, ali ima i erotike, koja nije onako, ali opet, da se vratimo na Njegoševe dane, Njegoš je bio majstor tog izraza. Upravo i balansa svega toga. Tako je, koliko je bilo to vama sad kao interesantno da idete po toj liniji, jer ovdje ljudi, jako bitno. Jako su kritični po nekim stvarima. Meni je jako bitno, zato što iz te neke perspektive, kad čovjek uzme baš Njegoša za primjer, i u to vrijeme je to dokaz koliko je Crna Gora imala nekoga ko, kad je već u nekom vrtlogu kao Crna Gora, što je i dan danas, iz koje mora da se izbori za neku slobodu, zajedničku, tako, i slobodu svoju. Način na koji čovjek mora da dođe do toga je onda mnogo ekstremniji nego recimo Goetheov kroz ostatak Evrope. Jer Goethe je tu već dio sistema i mora da je autoritet na akademijama sjevernoevropskim, mora da pokaže što mu je religiozni značaj, iako nije religiozna figura. Mora da pokaže kome servilno nastrojen, za koga navija, pa se onda i kod njega vidi ta neka infatuacija
Napoleonom kao tipom koji nudi šansu da se razlomi ta konzervativa Evrope, taj rigidni sistem svega. Onda čovjek uzme Njegoša i iz nekog divljeg svijeta ovdje, jedino što je onda čovjeku ostalo je da to pojuri do ekstrema. I to je u suštini jedan mnogo prirodniji i slobodniji izraz i taj spoj, njegov karakter, iako se to kritikovalo dok je on živ bio, da si ti simultano i vladika, i princ, i ratnik, i ljubavnik, i pjesnik, i filozof, i to je u suštini taj Ubermensch, to je taj tip koji se bavi svim vidovima egzistencije i onda, ako će da pati od okvira, onda on ne izađe sa cetinja. Ali ako lomi okvire, to onda više ne može na nekom Goetheovom nivou da se lome neki i da se... Rade, već vidim da ti naravno godine zovemo sa Njegoša. Da malo analiziramo. Ne, nego da sublimiramo od Njegoša nam je ostalo da sve znamo i da sve možemo, ali tako? Pa da, definitivno. Rekao ja sledeće godine tebe zovemo. Đurđe, čini mi se da si možda ostala malo nedorečena ovaj dio kada smo govorili o samom konceptu Eurovizije, kakav je danas, kakav je bio prije 10 godina. Šta je ono što ti voliš, na primjer, da čuješ i da vidiš kada je riječ o Euroviziji? Naravno, govorili smo o tom konceptu da i Rade je rekao to da nije za Euroviziju neka pjesma, balada ili bilo koji žanar, to je definitivno ono što je pogrešno. Pogrešno je, mislim da je sve za Euroviziju, samo je bitno da li je, koliko vi to donesete i kako donesete i da li ste to vi. Potpuno je pogrešno stvarati pjesmu za Euroviziju, a onda izgubite sebe i onda to neće proći. Morate da pjevate ono što je vama blisko, ono što vi osjećate, ono što ste zaista vi, da se prezentujete i ljudi prepoznaju. Ljudi prepoznaju kada ste iskreni i kada niste iskreni. I to je u stvari moto Eurovizije, tako bih ja rekla, jer svake godine zaista prođe nešto sasvim drugo. Tako da ne možete to znati, mislim, ne možemo... Nema pravila. Baš nema pravila. Tako da mislim da je to pogrešan stav, ali rekla bih da mi svi, naš 16 takmičara, 16 da nismo imali taj stav, da je svako dao baš svoj neki pečat i da je svako zaista iznio ono što je on. Nije pobjegao od sebe. Da, nije pobjegao od sebe, što je zaista divno. A jeste li spremni za Montesson, kad smo već... Tako je, ovo kucava. Prespremni. Rođeni prespremni. Su li oni spremni za nas, bre? Kako izgledaju, da, stvarno, kako izgledaju, to je ipak posebna neka noć u životima svih vas. Pa jeste posebna i spremamo se, ja iskreno, baš sam to komentarisala sa mojim art direktorom Milanom Pajićem, sa kojim spremam nastup, kako sam ja to tako spontano zamišljala, snimi se pjesma, mi izađemo na scenu, to sve bude tako to, niko se tu ničim ne bavi, sve to spontano, svaki kadar, svaka milisekunda, mislim, to sigurno znaju ljudi koji se bave produkcijom, ja sam prosto jedan umjetnik koji tako izađe i spontanije, tako da sad na svemu tome radim i mnogo mi je zanimljivo, jer je zaista Eurovizija i vizual, i ima taj muzičko-vizualni koncept, tako je, pola, da. I baš komentarišemo mi svi između sebe da sad pjesme su puštene i to je sve, ali stoji ta statična slika i ništa se ne dešava. Da će skroz da bude neki drugi doživljaj svake od tih pjesama kada izađemo na scenu. Tako, kada se upotpuni nekim vizualnim, ne znam, efektom ili već kako to bude. Dobro, snaga performansa samo po sebi će donese novo nijensiranje toga što ste vi radili. Rade što očekujemo od vas, neki spektakl. Sirovi spektakl. Pa u suštini, mislim... Vas je već 6 na vizualu. Televizijska, jeste, nas je više nego to, nego eto, krenuh da kažem, upravo kockice, rigidnosti, sistem, smije samo 6, smije samo ovo, smije samo ono, kad čovjek vidi koliko je tu u suštini ograničeno to, onda je opet interesantno i unutar tih ograničenja naći, ajde sad onda da nađemo našu varijantu slobode u sklopu ovoga. To je određena pravila i da nije... Da, i tu onda čovjek i ne može da se žali previše kad vidi da u suštini od jako malo se očekuje mnogo i onda ko izgura, svakome čast. Baš će da bude za jedan veliki pozdrav kad prođe sve ovo, ali to je opet, barem za moj ukus nekako, nažalost, tako mi opet tu imamo moment koliko god da Crna Gora ima, vidi se s ovih 16 ponuda, šareniš i sve to, nam isto treba malo više samopouzdanja tu, ne mora, možemo mi da uklopimo to da bude u skladu sa Eurovizijom, a isto da imamo jedan potpuno svoj princip tome. Ali i dalje smo u fazonu kako to rade drugi, ajmo i mi to malo tako i onda kad se to sve, kad se unese taj TV paket i kako sve treba da se formira ipak za komercijalnu distribuciju, audio, video materijal, to je onda
isto nema tu previše prostora za manevrisanje. I onda mislim da opet ostajemo na Ali isto iskrenost mislim da smo mi van sebe. komercijale, mi smo pak svoji. Pa jesmo. Osim što smo Mislim, rođeni uopšte prespremni i na- rođeni smo da. snađeni. Da, malo, ima toga. Dobro, kako ćete provedete ove dane sad do Montesonga? Ajde da zaključimo ovaj razgovor sa tim, jer čini mi se svaki dan koji dolazi i prolazi donesi poneku, ajde neću kažem nelagodu, ali onu pozitivnu nekakvu tremu, jel? Pa trema i adrenalin, definitivno. Mislim da je to razlog, barem nama, zašto se bavimo time. Ne znam tačno tebi To i što, nama ali meni što adrenalin radimo. uvijek bio. Ne vamo. Uvijek Pa bio jeste. ogroman dio toga, ali mislim, s obzirom na to koliko generalno smo se uhodali kao kreativni ansambl ljudi, da tako kažem, ovo nam je još jedan od projekata i mi u ta 3-4 baš imamo iščekivanja neka velika, sva su aktivna, sve se u narednih 30 dana nekako dešava. Tako da stalno brujimo od nekog hiperozbuđenja, ali nijedno trenutno nije uzelo skroz maha da je to jedina stvar koja se radujemo. Tako da je nekako i lijepo da se ovo ne priđe uz ostalo, jeste. Ljudi, želim vam puno sreće, prije svega da uradite to što ste zamislili te noći, pa da vidimo šta mogu gledaoci s jedne strane, publika pa i stručni žiri da odluči, a onda ćemo sa onim ko pobijedi, jeli, naširoko, da razlažemo svaki Čekamo fino uhodnik posle boja. Svi ćemo zajedno, tako da hvala. opet na team building, ali sa drugačije strane. Čuš da se zna čisto. A sad ćemo i mi doći. Hvala vam na gostovanju i da Hvala vam. budete tako srećni i nasmijani i tokom Hvala vam na Montesonga. pozivu. Tako.